Okay, kita tak masuk argument ni. Okay, we continue page 200, 5.5 argument. Okay, semua boleh nampak nota ke? Nampak. Boleh. Okay, so we continue 5.5. Which is argument. So this is another part of proving. Sebelum ni kita ada, you all ada belajar about law of set theory. So that one is the first proving part. And then the second one, law of logic. And now we have another one. The third part is bukan argument. Kita ada rules of inference. So before we go to rules of inference tu, kita perlu tahu dulu lah apa dia argument. Okay, so in our daily conversation, we often argue to express our ideas or opinions regarding an issue or topic. Ini dalam real life punya situation. Okay, and then so later our arguments may be valid or invalid. So logical reasoning provides rules to determine the validity of the argument. So daripada argument yang kita dalam real life kita ni sama antara yang kita apa tadi yang argue tu, kita tak tahu kita punya argument tu valid atau invalid. So we can solve by using logical connective untuk logical reasoning ni provide rules to determine the validity of the argument. So the rules tu adalah rules of inference untuk kita tentukan sama ada identify whether our arguments is valid or not. An argument consists of a statement or a finite collection of statement. So kalau satu statement je we call it as primary statement. Kalau ada collection of statement we call it as compound statement. So call hypothesis. Sama ada statement ataupun collection of statement, so we call it as hypothesis. So sebelum ni dalam law of logic kita jumpa tu statement, bukan statement. Kita jumpa apa two words which is so statement mana ni statements or another one we call it as proposition. So these two things the same thing lah. Statement dengan proposition adalah benda yang sama. Now bila masuk dalam argument kita jumpa lagi satu perkataan yang mana nama dia adalah hypothesis. So benda ni adalah semuanya benda yang sama. Benda yang sama. Statement, proposition, hypothesis adalah benda yang sama, and kejap lagi kita akan jumpa satu lagi nama dia premises ataupun premise. Yang ni pun sama lah. Yang ni nanti dua ni kita akan jumpa dalam argument ataupun rules of inference lah. So ni perkataan baru yang mana dia menceritakan benda yang sama semua. And a statement called a conclusion. So dalam argument kita ada hypothesis and also ada conclusion. Mesti ada dua ni lah. Okay, an argument may be valid or invalid depending on hypothesis. So they depend on hypothesis yang ada lah. An argument is said to be valid if the conclusion is true whenever all hypotheses are true. Bila semua hypothesis true, therefore dia punya conclusion akan jadi true lah. Okay, so 5.51 logical implication. So a statement P is said to be implicated tautologically Q if and only if P implies Q is tautology. Bila kita solvekan P implies Q ni, dapat dia punya truth value untuk dalam truth table kita, dapat semua true, so we call it as tautology. So bila dia dapat tautology P implies Q ni, so we call it as logical implication. So we call it as logical implication. The statement if P then Q denoted by P implies Q ni is called the conditional statement or an implication. Dia like masa bila dia jadi implication, yang ni kan kita baca dia, kita boleh juga sama ada kita guna if P then Q. If P then Q ataupun kita baca dia P implies Q.
Satu. Tanya dia nak apa? Sekejap guys, sekejap Okey. Lelaki perempuan? Jangan duduk lagi. Oh, dia pun makcik tu. Sekejap. Sekejap lagi saya masuk tau. Tak mau sentuh tangan ni. Okay, we continue. Mana tadi? Implication. Asalnya kita panggil benda ni conditional statement. So masa bila dia jadi conditional statement ni jadi implication, bila kita solvekan dia dapat semua final answer dia dalam truth table tu true, so we call it as tautology, then dia jadi implication. So in other words, we say that the conditional statement P implies Q is an implication if it is tautology. Sekejap risau kan nak. Sekejap saya tengok anak saya sekejap. Boleh. Okay. Okay guys, we continue. So dia bagi example sini 5.20 show that this logical implication ni ada this logical connective ni is an implication or not. So macam mana dia solve lah, sama ada you all boleh solve by using truth table or by using law of logic. So to show that this logical connective ni is an implication, we show that this is a tautology. So kalau soalan tak bagi tahu kena solve guna apa, so you can choose lah sama ada nak guna law of logic ataupun truth table. So kat sini dia tunjuk, dia tahu dah truth table tu senang, so dia tunjuk another example by using law of logic. And so solve that this logical connective ni by using law of logic. So solve, tunjukkan at the end dia boleh dapat tak tautology. Kalau boleh dapat tautology means that kita punya ni adalah implication lah. Logical connective ni adalah implication. Tapi kalau tak dapat tautology, therefore dia bukan implication. Macam tu lah. And since dia dapat tautology, thus dia beritahu lah logical connective ni adalah tautology. Logical connective ni adalah implication. Okay, and then continue 5.52. Okay, masuk balik argument. Kenapa nak tunjuk tautology ni? Sebab bila kita dapat tautology, kita dapat kita punya this logical connective ni adalah valid lah. Valid. Sebelum ni kita baca valid dengan tak valid untuk kita punya logical connective implication. So bila dapat tautology dia valid. Kenapa nak tunjuk dalam ni? Sebab kita akan guna the symbol of implication ni dalam kita punya argument. So symbolically an argument is given as, okay dia bagi bentuk macam ni. So H ni apa? H ni is dia bagi tahu lah H1, H2, H3, anti-H and hypothesis. Daripada H1 sampai Hn ni kita ada hypothesis and then dia separate dengan conclusion. C is stand for conclusion and then the word the symbol triple dots ni is mean therefore. Nak bagi tahu, bila nak bagi tahu dia ni conclusion mesti ada triple dot ni lah. Kalau tak ada triple dots ni maksudnya dia bukan conclusion. Dia mesti syarat dia ada triple dots. So kita tahu dia adalah conclusion lah. So and it is written before the word conclusion. Kalau dia bagi dia ni, dia bagi dalam bentuk simbol. Kalau dalam bentuk ayat, so kita nak tahu sesuatu ayat tu adalah
adalah conclusion. Kenapa saya dengar suara you all tadi slow sangat? Okay, nak tahu kalau dia bagi, normally dia bagi dalam bentuk ayat, you all kena transfer dalam bentuk logical, dalam bentuk statement P and also logical connective dia. So dalam bentuk ayat tu macam mana nak tahu dia adalah conclusion bila before words tu ada the word therefore. Bila ada the word therefore kita tahu ayat yang tu ayat apa? Bahasa Melayu apa? Bahasa Inggeris apa? Sentence that sentence tu adalah conclusion, bila ada the word therefore. Tapi kalau sepanjang ayat yang dia bagi tu tak ada pun the word therefore, means that dalam dia punya soalan tu dia tak bagi conclusion lah. Bila dia tak bagi conclusion ni, you have to find by yourself. What is the conclusion, final conclusion ni. Tapi kalau dia bagi, at least you all tahulah you all nak solve sampai dapat apa, sampai dapat conclusion. Tapi kalau dia tak bagi, you have to find by yourself lah. Solve, try to solve, simplify kan dia sehabis simplify. Gitu. So the hypothesis consists of a list of one or more proposition or premises. Yang ni, highlight ni. Word premises. So proposition, premises, hypothesis, benda yang sama lah. Statement yang sama. So the argument is valid is whenever H1, H2, H3 until Hn ni sebanyak mana dia bagi hypothesis, dia punya hypothesis mesti betul, true. True. Then baru C dia become true. Bila C become true, hence the argument is valid. And argument is valid, macam mana kita nak tahu dia punya semua hypothesis ni true? So you have to combine. How to combine? Combine with and connector ataupun panggil apa ni? Conjunction, conjunctive punya connector ni. So combinekan semua dengan and connector ni, and semua hypothesis dia combinekan dengan and. Yang ni syarat wajib. Syarat wajib dia mesti kena combinekan dengan and connector, and then implies kepada conclusion. Yang ni memang basic knowledge untuk kita solvekan kita punya argument. Nak solve argument tu nak tahu dia punya validity, so you have to combine all the hypothesis given and then implieskan kepada conclusion and show that dia adalah implication. Macam mana dia implication? Kita show dia apa tadi? Tautology. Sebab dia ada implies ni kan? Show that the final answer adalah tautology, hence dia adalah implication. Bila implication, therefore the argument is valid. So thus, to prove whether the argument is valid or invalid, we prove. So dia simplify lah, yang ni dia punya formula. Make sure you all kena hafal lah benda lah ni. Basic knowledge untuk argument nak provekan dia punya validity. Provekan dia dapat tautology, hence dia valid lah. You all boleh nampak dia combinekan semua hypothesis ni dengan and connector ni. Dah nampak ke semua? Nampak. Alright. Now 5.53, validity of argument using truth table. Okay. So macam sebelum ni kita, yang tadi saya cakap kalau soalan tak bagi tahu, so you can choose sama ada nak guna truth table, law of logic ataupun guna rule of inference. Tapi kalau soalan bagi tahu guna truth table, so follow the question lah. Okay, so later a truth table can be used to prove the validity of argument if the true value of H1 until Hn combined with n connector implies C is a tautology, then we say that argument is valid, otherwise it's not. Dapat show that dapat tautology. Final answer dia dapat all true value are true. So determine whether the following argument is valid or not by using the truth table. So you combine yang ni dia punya first hypothesis, yang ni second hypothesis, ataupun yang ni first premise, ni second premise, ataupun this one first proposition, this one second proposition. Tak kisah guna mana. Normally kalau untuk argument kita guna hypothesis ataupun premise. So look here, dia bagi triple dot, so means that this one kita punya conclusion. So implies kan, tukarkan semua info yang dia bagi ni dalam bentuk yang tadi, combine kan dia punya all hypothesis with and connector, and implies kan kepada implies ataupun guna simbol apa ni? Simbol apa ni bahasa dia? Hilang pula. Apa nak panggil apa? Mas Muhammad. Yeah. Dengan apa simbol ni? Selain imply?
Apa ni? Apa ni? Tak dengar. Kita panggil apa ni? Ya Allah, saya tak ingat pula. Apa? You all ni. Cepatlah. Ni kita panggil apa ni? Bukan conjunction. Conjunction yang ni. Dah satu lagi kalau off disjunction. Kalau ni panggil apa? Conditional. Conditional. Alright, thank you very much. Lupa pula. Dah sebab dah biasa panggil. Yes, conditional. Thank you very much. Lalu panggil implies je. So hopefully you all faham lah bila saya sebut implies tu simbol ni lah conditional ni ya. Benda yang sama. Implies. Memang zaman saya belajar dulu panggil implies benda lah ni. Okay, so combine kan each dia punya hypothesis ni dengan and connector and then tambah implies kepada P. Dia punya condition. So show that this logical connective ni is tautology. So kita buat lah dia punya truth table sebab dia minta guna truth table. So buat P, Q and then show this one, this logical connective ni. Okay, so buatlah one by one, Q implies P and then N kan dengan Q and then implies kepada P. So show the final answer boleh dapat true value dia semua true, hence dia adalah tautology. So from the last column of the table it is seen that it gives a tautology. Therefore the given argument is valid since a tautology is obtained. Itulah kalau nak show the validity of the argument by using truth table. Okay, and then determine whether the argument below is valid or not by using truth table. Again, sama. Dia bagi so show that by using truth table. So dia bagi yang ni dalam bentuk ayat. Dia bagi yang bentuk ayat. Okay, and then dia dah bagi juga dia punya proposition punya simbol ni. Okay, and then baru dia bagi soalan. Soalan dia ada, dia dah siap lah. Dia dah siap dia punya conclusion. So this one as well. PMB. So solve lah by using truth table. So dia tunjuk yang number one ni combine with N connector, the first ni first premise and then this one second premise combine with N logic N connector and then implies kepada dia punya conclusion. Show that yang panjang ni dapat tautology. So dia tunjuk lah one by one, column by column. Okay, and then final answer dapat tautology. Hence dia adalah kita observe that ni dapat tautology, therefore the given argument is valid. So same case untuk yang B, dia dapat dia final answer dia tautology, hence dia adalah valid. So 5.23, you can go through by yourself. Yang ni dia bagi yang bentuk ayat and then dia bagi dia simbol. So you have to transfer ayat ni dalam bentuk simbol lah. Transferkan dalam bentuk simbol and then baru buat logical connective dia, hence show by using truth table. So kat sini dapat final answer dia, yang ni dia guna yang alternatif punya tu. Saya tak galakkan you all guna cara ni, buat cara macam yang normal punya. Yang normal punya by using this one. Yang ni saya tak faham. Tapi final answer dia dah dapat bukan tautology lah. Dia dapat kontra, dapat apa ni? Bukan contradiction. Satu lagi nama apa? Nama apa satu lagi kalau dapat dua ni? Yang dapat false dengan true. Siapa ingat? Satu tautology, satu contradiction, satu lagi apa? Ingat tak? Tak ingat juga. Apa dia? Tak ingat? Tak apalah, nanti you all tengok pada saya pun tak ingat. Madam. Contingency betul lah? Contingency betul, absolutely. Thank you very much. So kalau dapat ada false dengan true, so we call it as contingency. So dia tak valid lah, argument is invalid. Yang bagi tahu dia kalau tak valid bagi invalid lah. So kat sini ada true false question, you all boleh buat start from number 1, soalan 2 and also self test. Ni soalan-soalan ni macam ni normally dia keluar lah final. Final or in the test. So ada test lagi kalau ada assignment kan. So dalam final lah. Okay, now we move to 5.6. Rules of inference. Sekejap ni.
Okay, part yang ni please pay attention. Yang penting rules of inference ni. So yang ni yang last part yang keempat. You all ada proving part by using, no, part yang ketiga, yang ni ketiga, last part pula pandai je. Chapter 6 nanti ada last part. So yang ni part yang ketiga, bahagian ketiga ada proving part which is rules of inference. So in section 5, you all don't worry, sebenarnya benda ni senang je. As long as you all hafal dia punya. So macam mana nak score for this subtopic ni. You just need to buat practice lah. Maths macam tu. So kena at least buat some practice. Then insyaAllah you all boleh jawab lah. Tapi kalau you all tak try langsung, yang tu yang selalu bermasalah. Memang you all tak akan dapat idea how to solve. At least you all try 1-2 time ke. So insyaAllah you will get the idea how to solve this problem. So in section 5.53, we prove the validity of an argument by using the truth table. If the true, yang ni dari cerita yang sebelum ni lah, part sebelum ni kita prove dia punya validity by using truth table. If the true value of truth table is indicate a tautology, then argument is said to be valid. So proving validity of argument by using truth table is found to be ineffective later if the argument involve many primary propositions. So one effective method that can be used to prove the validity of argument is by rules of inference. So dimaksud rules of inference. Mathematical proof using rules of inference must begin by writing all the hypotheses, then justify by some rules of inference at each step, and the proving process continues until the conclusion is arrived. So the rules of inference are shown below. So kita ada berapa rules ni? Ada 12. So you all kena hafal. Macam mana cara nak hafal? Okay, I show you some example. Analogy dia. Analogy of these rules of inference. So the first one, name of rules. So we have modus ponens. The second one syllogism, and then the third one modus tollens. Nama pun macam nama Perancis So yang ni yang biasa kita jumpa lah, conjunction, disjunctive, contradiction, simplification, addition, so on. Okay, modus ponens ni. So dia bagi tahu apa dia modus ponens ni. Bila kita ada condition, the first statement dia P implies Q, second statement dia kita ada P. Yang mana P ni dengan P implies Q ni, P dengan P yang ni adalah benda yang sama. So bila kita ada case yang macam ni, we can conclude that kita dapat Q. Kat sini. Kalau syllogism pula, kita ada P implies Q. And then the second premise ataupun second hypothesis, daripada Q ni dia continue pula pergi ke another variable which is R. So we can conclude that daripada P ni we can conclude that terus ke final one. Starting pergi ke hujung. Dengan syarat dia mesti continuous lah. Q ni pergi pula ke tempat lain. So we can conclude that dapat P implies R. So itu cara lah, cara nak hafal. Modus tollens, if we have P implies Q and then kita ada negate Q. Kat sini Q, sini negate Q. So we can conclude negate of P. Macam tu. So ini modus tollens. Conjunctive, conjunction, bila kita ada dua statement P dengan Q, so sometimes kita nak guna kedua-dua tapi dalam the given statement, the given premises yang ada, tak ada pun P and Q ni. Yang dia asing macam ni, dia terasing P dengan Q. Tapi kita perlukan kedua-dua. So you can combine with and connector ataupun conjunction lah. Conjunction punya connector. Disjunctive syllogism, kalau yang atas tadi kita ada P implies Q, ni P implies Q dengan P. So yang ni dia connect dengan simbol OR. So yang ni different sikit lah So bila kita ada P of Q and ada negate P, negate of P yang ni. So we can conclude dapat Q. Dia bukan dapat negate Q, dapat Q sebab simbol lagi kat sini OR. Kalau yang kat atas ni P implies Q and ada negate Q, so we can conclude dapat negate P sebab simbol dia implies. But no simbol OR. So you have to be careful lah. And so on. You all boleh hafal kemudian lah. Simplification, kalau kita ada P and Q, tapi kita tak nak guna dua-dua ni, kita nak guna satu je, salah satu. Sama ada you all nak guna P pun boleh, nak guna Q sahaja. Tapi you all tak nak guna kedua-dua. So you can simplify kan, dapat P sahaja. Kalau you all nak guna P lah. Tapi tak nak guna P, you all nak guna Q, you can conclude Q. Boleh both. Dengan syarat kat sini adalah N.
Kalau dia or tak boleh lah. Tak boleh. Or nak buat apa? Okay, untuk addition. Kita ada P, tapi dalam statement yang bagi tak ada pun Q. Q tak ada. Yang macam tadi, dia ada juga Q tapi dia separated kan. Yang ni. So we can combine both. But now yang ni Q tak ada langsung. Tapi you all perlukan Q untuk simplifykan dengan with the other statement. So you can wujudkan Q tu dengan simbol or, P or Q. Ataupun nak guna R. So you can wujudkan dia P or R. Ataupun nak guna Q dengan R. So P or Q or R. Macam tu lah. Dia punya basicnya. The rest you can go through by yourself. So dia punya analogi dia macam ni. For example. Apa? Contoh P. Ali is a student. Q. Ali will get PTPTN. You all semua ada PTPTN ke? Tak. Oh, ya ke? Tak apa lah. Ni kita assume semua student ada PTPTN. Okay, so saya show analogi untuk modus ponent. Dia kata if the first statement kita ada P implies Q. So maksudnya dia cakap apa? If Ali is a student, then Ali will get PTPTN. So ini statement pertama maksudkan. Statement yang kedua kata Ali is student. P. Ali is a student. Therefore, we can conclude since Ali is a student, then Ali will get PTPTN. So conclude dia akan dapat Q macam tu. Sebab the first statement kata say that if Ali is a student, then Ali will get PTPTN. So statement kedua kata Ali is a student. Hence, kita concludekan Ali will get PTPTN. So macam itulah. Boleh faham tak? Boleh. Macam tu. Dia punya, kalau dalam kita punya real life punya situation. Sebab macam ni lah dia wujudkan modus ponent. Kalau modus tollent pula, sama kita ada P implies Q. So if Ali is a student, Ali will get PTPTN. Second statement say that Ali will not get PTPTN, negate Q. Hence we can conclude that Ali is not a student, negate P. Sebab dia tak dapat PTPTN, hence dia bukan student lah. Macam tu. Boleh faham ke? Boleh? Boleh, madam. Macam tu. So ini modus ponent dengan modus tollent. Nak relatekan apa fungsi rules of inference ni dalam kita punya real life. Macam tu lah. Dalam bentuk ayat ni kita punya real life punya situation, kita boleh jadikan argument tu sebagai rules of inference punya solution. Okay. The rest tu you can go through by yourself lah. Okay, ni hafal lah cara macam mana pun. So how to use these rules of inference. Okay, we go through together. Example 5.23. So prove the validity of the argument using rules of inference. Soalan highlight lah sama ada nak guna rules of inference ataupun truth table ataupun tak. Kalau dia tak cakap, you all boleh pilih lah yang mana mudah. Okay. So kat sini dia bagi berapa hipotesis? 1, 2 dengan 3. Okay. So I show you the technique how to answer this question. Okay, ni contoh soalan bagi dalam kertas soalan lah. Therefore, okay, the technique to answer this question, you have to rewrite balik semula. Tulis semula ke semua hipotesis. Ke semua hipotesis sahaja. Conclusion tak payah tulis. Tulis balik. Rewrite ni dapat markah. So tunjuk. Make sure ada numbering sebelah dia, number 1. Ini untuk rules of inference sahaja ada numbering. Kenapa numbering ni bukan tulis saja, dia ada fungsi dia. Okay, so the first one P implies Q. The second one ada negate R implies P.
And then the third one we have negate Q. So bagi tahu the first one ni apa? Yang ni adalah kita punya premise yang pertama. Premise pertama. Kena tulis premise. Yang ni premise kedua. Yang ni premise ketiga. Tak tulis premise, hilang markah. Rugi. Semua ni tulis dapat markah. Dapat markah. Okay, dah tulis dia punya all hypothesis ni, okay, separate lah dengan jalan kerja kita. Oh, kita nak proofkan dia, nak proof apa? At the end of the solution, you have to show that final answer dapat R. So yang ni penting lah, membantulah bila dia bagi conclusion, ia membantu you all punya jalan kerja nak stop dekat mana. Tapi kalau dia tak bagi, you all kena simplify kan sampai dah tak boleh simplify. So yang ni dia tunjuk hal dia tuju lah nak berhenti kat mana bila jumpa R. Okay, so you all punya aim nak simplifykan the hypothesis yang ada ni so that at the end of the final answer you get R. So how? Okay, start your way. You all punya work by number 4. Okay, so kita tengok yang mana kita boleh simplify by using these rules of inference from number 1 until number 12. So apa yang kita boleh nampak kat sini? Kita ada number 1 P implies Q dengan negate Q. You can relate number 1 dengan number 3. By using modus tollens, P implies Q dengan negate Q. Number 1 dengan number 3 Number 2 kita tak guna sebab kita nak relate dengan yang ni. Kita nak simplify yang ni dulu. Kita nampak yang ni dulu boleh simplify. So P implies Q dengan negate Q, kita akan dapat apa? Akan dapat negate P. So tulis dia punya conclusion negate P. Macam mana dapat negate P ni? You all kena bagi tahu daripada simplification of number 1 dengan number 3 by using modus tollens. Kena bagi tahu. So that's why penting numbering kat sebelah kiri. Modus tollens. So yang ni dapat 1 tick. Nama dia dengan numbering ni dapat 1 tick. Okay, and then number 5. Okay, yang mana dia yang dah siap, yang kita dah guna, numbering yang dah guna, please tick. So that you all tak perlu ulang lagi lah. Tapi kalau ada keperluan untuk you all guna, untuk simplifykan dengan yang mana-mana, boleh guna. Boleh guna. Tapi kalau tak perlu guna, so tak perlulah. Penting untuk you all tick ni, so that once you reach your conclusion, you all kena pastikan nombor-nombor yang kat atas ni semua dah tick. Kalau you all dah dapat conclusion, tiba-tiba ada satu number yang belum tick, contoh number 5. So maksudnya you all punya conclusion tu belum cukup conclusion lah. Sebab ada lagi satu number yang belum settle. So kena settle semua numbering kat atas ni, barulah you all punya conclusion kat bawah tu the final answer lah. Now, kita ada number 2 dengan number 4. Boleh simplify tak? Negate R implies P dengan negate P. So dia negate yang hujung. Sama dia guna modus tollens. Kan? Yang ni tadi, dalam modus tollens, P implies Q, negate Q. Dia negate yang hujung ni. So kita negate yang depan lah. Now kita ada negate R implies P, negate P. So dia negate yang hujung, so we can negate yang depan ni. So akan dapat negate of negate R. Isn't it? Betul tak? Ni number 2 dengan number 4. Betul kan? Tak. Boleh nampak dia punya ni. Guna modus tollens ni. So negate yang depan ni. So since kat depan ni ada negate. So kita negate lagi sekali. Negate of yang depan ni. Sampai kita dapat double negate lah. Double negation. So macam mana dapat yang ni? By using number 2 dengan number 4. Guna rules apa? Sama modus tollens. Modus tollens. So sama ni 1 tick, 1 tick. Okay, and then so number 2 dengan number 4 settle. Dan number 5. So ini, so we know that bila kita ada double negation, kita boleh simplify kan by using law of logic. Tadi dia suruh solve by using rules of inference. Kenapa nak guna law of logic? Okay, bila dalam rules of inference, you can combine with, ni tolong masukkan dalam nota you all. Dalam buku tak ada You can combine with law of logic. Bila proving part. So dia acceptable. Combine with law of logic. So this one double negation kita akan dapat. Habislah. Dia tak hapus double negation tu, saya tinggal R. So yang ni dapat R ni daripada number 5. So 5 by using double negation. Okay, so dah dapat belum dia punya conclusion R? Yes, dah dapat. So nombor yang atas semua dah tick belum? Dah. Okay, settle lah. Dapatlah yang ni semua 3 markah. No, 4 markah lah at least. Sebab yang ni premise ni pun dapat markah. Right down bagi macam tu. Boleh faham ke? Boleh So, ya.
Saya tak faham dekat yang nombor 5 tu, yang dekat double negate R tu. Ya yang tu. Double negate. So, Ya. dekat dalam law of logic, bila kita ada double negation, so we can simplify kan lah, boleh hapuskan dia. So negate dengan negate akan terhapus. So tinggal R lah. Dalam law of logic, kita ada nama double negation punya law. So bila ada double negation, dia akan dapat habis terhapus double negation tu, tinggal R sahaja. Macam tu. Boleh ke? Okey, boleh. Okay. Okay. Thank you, madam. Okay, sama. Okay, so macam ni lah cara dia. So make sure you all rewrite balik yang ni. Penting rewrite ni. Walaupun rewrite saja, you all dapat markah. Make sure kena tulis lah premise. Yeah. Dalam buku ni, dia solve one by one. Saya tak suggest cara macam ni. Sebab sometimes student tertinggal premise yang seterusnya. So better you all tulis semua premise dulu, baru you all solve you all punya jalan kerja lah. Yang ni dia guna, dia akan ada pelbagai jawapan untuk setiap proving part. Kalau law of logic pun ada pelbagai jawapan, dalam rule of inference pun sama, akan ada pelbagai jawapan. So you just depend on apa yang you all boleh nampak dulu. Sebab setiap orang dia tak nampak benda yang sama. And dia mungkin nampak boleh macam dalam buku ni dia nampak solve number 1 dengan number 2 by using model stolen. And then dia nampak dia guna kontra positif lah. And then baru dia guna kemudian model exponent. So dia boleh guna pelbagai cara as long as dia satisfy the condition lah. So yang ni macam saya nampak dua-dua guna model stolen. And the last one guna double negation. Macam tu. So dia akan ada pelbagai jawapan. So at the end dapat the same answer lah. Okay, and then example 5.24. Yang ni pun sama, dia asingkan. So better you all boleh start back semula. Start dengan number premise 1, 2, 3 and then baru buat you all punya your own work lah. And then 5.25, 5.26. Please go through by yourself. 5.27. So at least you tunjuk any. So the rest you can go through by yourself lah. Okay, and then try buat true false question selang 2 macam biasa. And yang ni self test ni saya nak wajibkan you all buat selang 2. Practice kan. Sebab dia banyak markah lah untuk yang ni. So practice kan so that you all tahu how to use the rules of inference tu. So buat number 1, number 4, number 7. Saya nak buat number 8 lah. 7 and 8. 1, 4, 7, 8. Biasakan buat dengan banyak hipotesis ni. Sebab dalam final memang dia bagi banyak. Bagi banyak. So you try lah nak guna macam mana cara pun by using rules of inference tu. And dah habis dah chapter 5. Alhamdulillah. So supplementary test, supplementary exercise ni tolong tanda je. Yang ni dia cover the whole chapter 5 ni. So tolong tanda saya beritahu. Tulis. Kenapa dia tak mau naik ni. Determine whether each of the following sentences is a simple or compound statement. So ini boleh buat number 1. Number 2 dah boleh lah. Negate je tambah the word not kan. Number 3. Buat ACD. Minta bergerak je Using the variable in question 3, write the sentences of the following propositions. Symbol. Ni dia satukan dalam bentuk ayat. Ni kadang keluar dalam final dia bagi simbol, dia suruh you all tukar dalam bentuk ayat. So you have to know lah how to. Just guna je balik ayat ni, cuma kena depend on dia punya simbol. So try buat number 4 ni. A, B, D. A, B, D. Okay, and then number 6 tak mau, 7 tak mau. Okay, truth table. So buat number 8 dengan 10. Switching network. Tolong buat 11 dengan 12, switching network. Soalan 11, 12 ni dia social switching network.
Hence by using law of logic. Tak payahlah buat number 12 lah. Dia suruh buat switching network and then dia suruh solve by using law of logic. Ni dia panjang sikit lah. Ada one example dalam buku. Dia suruh switching network and then dia suruh solve by using law of logic. So akan jalan kerja jadi panjang sikit lah. So buat number 12 lagi. Try. Buat dalam final pernah keluar soalan. Okay, and then soalan final dia kalau keluar, dia keluar lebih kurang sama je dengan sebelum-sebelum. Cuma dia tukarlah simbol ke apa ke macam tu je. So biasakan buat soalan final. Okay, and then ini semua table senang. So try buat law of logic ni, number 14. Okay, ni buat 15. Sama ada tautology, contradiction, contingency. Okay. Ni pun buat mana number 19. Dia suruh cari dia punya inverse, converse dengan control positif. So tukar balik dalam bentuk ayat. Mula you tukar dalam bentuk simbol and then solve cari dia punya converse, inverse, control positif and then dah dapat dia punya tu tukar balik dalam bentuk ayat. And ni prove the validity of the argument by using truth table. So ambil lah 21. Biasakan buat dengan soalan tu and then this one buat 22. Yang ni yang guna law of logic. Macam soalan ni dia bagi tahu siap. Rules of inference by using rules of inference and law of logic. Sebab memang boleh guna law of logic. Ni, kalau soalan tak bagi tahu pun memang kita boleh guna lah law of logic. So try buat number 22. Yang tu saja. Yang the rest kalau you all ada lebih masa boleh buat lah yang lain-lain. Okay, that's all for today. Thank you very much for your cooperation, attention and participation. So kita stop dulu dengan tasbih kafarah and suratul asr. Sekejap saya bagi you all punya attendance. Terkejut saya. Saya dah hantar dah dekat apa nama tu. Check. Boleh